बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक को कुरान पाक की किसी भी आयत का हवाला देना हो तो उन्हें कुरान पाक नहीं खोलना पड़ता, मगर टीम हम कदम आपके सामने वो मनाजिर रख रही है जब डॉक्टर जाकिर नाइक को स्टेज पर खड़े होकर कुछ आयात को समझने के लिए कुरान पाक उठाना पड़ा और वो कंफ्यूज भी हो गए। ये मनाजिर ज़रा देखिए। ऐसा बहुत कम होता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक को स्टेज पर होकर कुरान पाक को देखकर वहां से आयत को समझना पड़े, क्योंकि उन्हें कुरान पाक की हर आयत के बारे में हकीकतन मालूम है कि कौन सी आयत कहां पर है और उसमें क्या पैगाम दिया गया है। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक इस बार कंफ्यूज नजर आए। लेकिन दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इस खातून ने, जो कि इंडोनेशिया की जबान बोल रही है, इसने ऐसा क्या सवाल कर दिया और डॉक्टर जाकिर नाइक ने ऐसा क्यों किया कि उन्हें कुरान पाक को देखकर समझना पड़ा कि किस आयत की बात हो रही है। दरअसल ये इज्तिमा डॉक्टर जाकिर नाइक के एक बयान की रोशनी में रिकॉर्ड किया गया, जो कि इंडोनेशिया में मुनक्किद किया गया था। चूंकि यहाँ पर मौजूद लोग इंडोनेशिया की ही जबान बोलते हैं और ट्रांसलेटर उनको अंग्रेजी जबान में उसका तर्जुमा करता है, टीम हम कदम उर्दू, हिंदी और बंगाली समझने वाले अफराद के लिए इसका उर्दू में तर्जुमा आपके लिए पेश कर रही है, ताकि सभी लोग जान सकें कि आखिर ऐसी क्या बात थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक को कुरान पाक खोलकर वहां से देखना पड़ा और आयत को समझना पड़ा। जबकि डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में आप जानते हैं कि कुरान पाक की किसी भी आयत का हवाला वो जबानी अज़बर किसी भी एक लम्हे में दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बैनुल मज़ाहिब मुताले पर मनका हासिल कर रखा है। तो आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि इस खातून ने क्या सवाल किया, डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्या जवाब दिया, और फिर वीडियो के आखिर में आपको वजह बताएंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने खुद क्या वजह बताई कि उन्होंने ऐसा क्यों किया कि उन्हें कुरान पाक को देखकर जानना पड़ा कि ये किस आयत की बात हो रही है। क्या डॉक्टर जाकिर नाइक अपना मुतालिया भूल गए थे या फिर कुछ और था। इस खातून ने डॉक्टर जाकिर नाइक से ये सवाल किया था कि कुरान पाक कहता है कि दुनिया फ्लैट है, यानी कि ये चपटी और सीधी है जैसे कि हमें जमीन नजर आती है, जबकि साइंस ये कहती है कि दुनिया तो गोल है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी इस खातून के सवाल को सुनने के बाद उसे सादा अल्फाज में बताया, और उससे पहले वो कुरान पाक को देखकर कुछ आयात को समझते रहे और खातून से भी पूछा कि आप किन आयात की बात कर रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने पहले सवाल का जवाब देना मुनासिब समझा। टीम हम कदम भी डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब आपके सामने रख रही है और उसके बाद आपको बताएंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक को कुरान पाक खोलकर वहां से मदद क्यों लेना पड़ी थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल समझा और कहा कि हमारी बहन ये पूछ रही हैं कि कुरान पाक में मुताद्दिद जगहों पर लिखा गया है कि ज़मीन फ्लैट है, यानी कि ये बिल्कुल सीधी है, जबकि साइंस कहती है कि ज़मीन गोल है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान पाक में इस हवाले से दो मकामात पर मेंशन किया गया है। पहले मौके पर यह कहा गया है कि ये ज़मीन फ्लैट है, ये फैली हुई है, जिसके लिए डॉक्टर जाकिर नाइक ने अंग्रेजी का लफ्ज़ स्प्रेड आउट इस्तेमाल किया। अब यहाँ पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि ये फैली हुई है तो ये सीधी ज़मीन है, ये गोल नहीं है। यहाँ पर इससे मुराद ये है कि ये दुनिया बहुत वसी है, इसमें आप चलते जाएं तो ये ख़त्म नहीं होती, ये बहुत फैल चुकी है। डॉक्टर जाकिर नाइक के अल्फाज आप खुद सुन लीजिए। The earth as a farash, as a spread out. Quran says, "Wal ard ba'da kadhalika daha." We have spread out the earth. Sister, when the Quran says that the earth is spread out, it does not mean it is flat. Spread out means it is spread out. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुछ मौक़ों पर कुरान पाक ये भी कहता है कि ये ज़मीन एक कारपेट की तरह बिछी हुई है। अब चूंकि हम इस दुनिया में रहते हैं और हमारा तस्वुर यही है कि कारपेट जब भी बिछेगा तो वो एक फ्लैट फर्श पर बिछेगा, लेकिन दरअसल ऐसा हकीकतन नहीं है। दुनिया गोल है, ये एक ग्लोब है। आप अपने जहन में तस्वुर कीजिए एक गोल सी चीज़ को, और उसके पूरे के इर्द गिर्द कारपेट बिछाया जा सकता है। लाजमी नहीं है कि कारपेट सिर्फ फ्लैट चीज़ों पर ही बिठाया जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब लोग इन बातों से भी कंफ्यूज हो जाते हैं और गलतफहमी का शिकार होते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक के अल्फाज आप खुद सुन लीजिए। Spread out means Quran says the earth is spread like a carpet. We have a misconception that a carpet is only put on a flat ground. If you have a big globe, you can imagine the world is very big. If you just think of a 50 meters globe, and if you stand on it, it looks flat. Only on flat. If you take a big globe, you can even spread a carpet on the big globe. The complete verse was it says. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान पाक दरअसल ये कहता है कि हमने ज़मीन को तुम्हारे लिए एक कालीन की तरह बिछा दिया है ताकि तुम इस पर चल सको।
ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ زمین کو تمہارے لیے قالین کی طرح بچھا دیا گیا تاکہ تم اس پر چل سکو۔ دراصل اس کے پیچھے یہ بات ہے کہ زمین کے اندر بہت سی مختلف اجزاء ہیں، کہیں معدنیات ہیں، کہیں سونا، کوئلہ، اور زمین کے اندر جائیں تو پانی نکلتا ہے، اس سے بھی نیچے جائیں تو بہت زیادہ خطرناک اجزاء ملتے ہیں جو انسانی زندگی کو یقینی نہیں بنا سکتے۔ انسان اگر وہاں جائے تو اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو محفوظ بنانے کے لیے اس خطرناک اجزاء والے زمین کے حصے کے اوپر ایک تہہ بنائی، پھر اس کے اوپر ایک اور تہہ بنائی، اور مزید تہیں بناتا گیا حتیٰ کہ جو سب سے اوپر والی تہہ ہو وہ انسانوں اور مسلمانوں کے جینے کے لیے بالکل محفوظ ہو اور وہ وہاں پر چل سکیں۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ تمہارے لیے زمین پر قالین بچھا دیا گیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ زمین اب گول نہیں ہے یا زمین فلیٹ ہو گئی ہے۔ زمین قرآن مجید کے مطابق اور سائنس کے مطابق گول ہی ہے۔ اس موقع پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال کرنے والی خاتون سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ بھی کہا کہ آپ نے کہا ہے کہ قرآن پاک کی مختلف آیات میں کانٹرڈکشن ہے، یعنی کہ ایک دوسرے سے تصادم رکھتی ہیں، وہ ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قرآن پاک نے ہر جگہ ہی یہی فرمایا ہے کہ یہ دنیا گول ہے۔ کسی بھی مقام پر دنیا کو فلیٹ نہیں کہا گیا، لیکن وہ لوگوں کی غلط فہمی ہے، جیسے کہ کارپٹ والی بات سے لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس موقع پر قرآن پاک کی کچھ آیات کے حوالے بھی دیے۔ کن آیات کے یہ دیکھ لیجئے، پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کا ترجمہ کیا ہے، اور وہ جان کر یقیناً آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان ہونے کی نعمت سے نوازا ہے اور قرآن مجید ہماری کتاب ہے۔ If you read the Quran in Surah Naba, chapter number 78, Surah Naziyat, chapter number 79, verse number 30, wal arda ba'da dhalika dahaha, geospherical in shape. Furthermore, in Surah Luqman, chapter number 31, verse number 29, it says that Allah subhanahu wa ta'ala, he merges the night unto the day and merges the day unto the night. Alam tara anna Allah yuliju al-layla fi an-nahari wa yuliju an-nahara fi al-layli. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صرف یہ نہیں کہا کہ یہ دنیا گول ہے، بلکہ یہ بھی بتایا کہ یہ جیوسفیریکل ہے، یعنی کہ یہ بیضوی شکل کی ہے۔ عام طور پر آپ نے ایک گول گیند دیکھی ہوگی، لیکن انڈے کو دیکھیں تو وہ گول نہیں ہوتا، وہ بیضوی شکل کا ہوتا ہے، یعنی کہ دو جانب سے ذرا پچکا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ یہ دنیا صرف گول نہیں بلکہ بیضوی شکل کی ہے، اور یہ جدید سائنس آج کے دور میں اس مقام تک پہنچی ہے۔ دیکھیے دوستو، بطور مسلمان ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے قرآن مجید نے دنیا کو 1400 سال پہلے، جب آج کی یہ سائنس کا وجود بھی نہیں تھا، دنیا کو بتا دیا تھا کہ یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں وہ کیسی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ قرآن پاک کو غور سے سمجھیں تو کہیں نہیں کہا گیا کہ زمین فلیٹ ہے یا سیدھی ہے، یہی فرمایا گیا ہے کہ یہ سفیریکل ہے، گول ہے، بیضوی شکل کی ہے۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی بات مکمل کر لی۔ یہ مناظر دیکھیں اور اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو کیا وجہ تھی کہ قرآن پاک کو دیکھ کر آیات کو سمجھنا پڑا۔ Earth is flat. So if you understand the Quran correctly, nowhere does the Quran says earth is flat, but many places it says that the earth is spherical. Hope that دوستو، جیسا کہ ہم نے آپ کو دکھایا کہ ویڈیو کے شروع میں ڈاکٹر ذاکر نائک قرآن پاک ہاتھ میں اٹھائے کھڑے ہیں اور اسٹیج پر بیان کر رہے ہیں۔ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا کہ وہ قرآن پاک کو کھولیں اور وہاں سے آیات کو دیکھ کر جانیں کہ کون سی آیت میں کیا کہا گیا ہے۔ ان کو زبانی یاد ہے کہ کون سی آیت کس صورت میں، کس سپارے میں، کس نمبر پر ہے اور اس کا کیا معنی ہے۔ لیکن اس خاتون کے سوال کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک کو کیا کرتے دیکھا جا رہا تھا، آپ بھی یہ مناظر دیکھیے۔ that comes various places in the Quran, but let's see what she's saying. 51:40. You said 51:48. Ask her the verse number again. Ayatnya berapa tadi Mbak yang disebut? 48. Surat Kaf ayat دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایسا کیوں کیا، یقیناً آپ بھی سوچ رہے ہوں گے۔ دوستو، ہم جانتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو تو دنیا کی سبھی کتابوں پر عبور حاصل ہے، بالخصوص بین المذاہب مطالعے کے تو وہ ماہر مانے جاتے ہیں۔ انہیں ویدا، بائبل، اولڈ ٹیسٹیمن، نیو ٹیسٹیمن، ان تمام کتابوں کے بارے میں مکمل حوالہ جات سے معلومات ہیں۔ تو کیا ہوا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ایسا کر رہے تھے؟ دراصل اس کی وجہ بنی تھی خاتون جو سوال کر رہی تھی۔ اس خاتون نے سوال کرتے ہوئے 3 سے زیادہ آیات کا حوالہ دیا تھا
और जब ट्रांसलेटर ने उन आयात का तर्जुमा करके डॉक्टर जाकिर नाइक तक पहुंचाया और हवाला जात डॉक्टर जाकिर नाइक तक पहुंचे तो ट्रांसलेटर ने भी उन नंबर्स को गलती से बदल दिया। इसीलिए डॉक्टर जाकिर नाइक कंफ्यूज हो गए थे और वो कुरान पाक उठाकर वहां से देखने लग गए कि कौन सी आयत की बात हो रही है, क्योंकि उनके इल्म के मुताबिक तो ऐसा नहीं था। बिलाखिर हुआ यही कि वो खातून गलत पाई गई क्योंकि उसने गलत आयात का हवाला दिया था। जब डॉक्टर जाकिर नाइक कुरान पाक हाथ में पकड़कर खड़े थे और देख रहे थे कि ये खातून किस आयत की बात कर रही हैं, मैंने तो ऐसी कोई आयत नहीं पढ़ी, तो उस मौके पर इस खातून ने अपने आप को दोहराते हुए इंडोनेशियन ज़बान में ही बताने की कोशिश की, जिसको सुनते ही डॉक्टर जाकिर नाइक समझ गए कि ये खातून क्या कह रही है। ये मनाजिर देखिए दोस्तों, और उसके बाद हम आपसे एक अहम सवाल करने जा रहे हैं। Berapa tadi Mbak yang disebut? 48. यहाँ ये खातून बता रही है Kaf ayat 7, Quran surat Az-Zariyat ayat 48 dan surat Al-Ghaziyah ayat 20. और ये सुनने के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक समझ गए और उन्होंने कुरान मजीद को एक जानिब रखकर जवाब देना शुरू कर दिया। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक से इस तरह की कोई गलती अल्हम्दुलिल्लाह आज तक नहीं हुई है, और यही उनकी खास बात है कि वो ऐसी गलतियां हरगिज नहीं करते जहां पर वो हवाला जात भूल जाएं। टीम हम कदम आपसे जानना चाहती है कि बतौर डॉक्टर जाकिर नाइक के फैन या उनसे चाहने वाले और उनसे मोहब्बत करने वाले लोगों के तौर पर आपको डॉक्टर जाकिर नाइक की किस बात ने सबसे ज्यादा मुतासिर किया है। कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, ताकि दीगर लोग भी उसी बात का कमेंट पढ़कर वो भी अपनी राय दें और वो भी सीखें कि डॉक्टर जाकिर नाइक की किस बात से मुतासिर होना है। आपके कमेंट से बहुत से लोग बहुत कुछ सीखते हैं, लिहाजा अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल कीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए।